हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो आज वीडियो आम देखा दशम श्रेणी बोर्ड एग्जाम जहाँकि शिक्षा विकास समिति ओडिशा तरफ प्री बोर्ड एग्जाम करा 2024-25 क्वेश्चन आंसर की तो विषय रही ओडिया। तो आम जानी प्रति वर्ष जितेबाला बोर्ड एग्जाम हुए तो शिक्षा विकास समितिर प्री बोर्ड प्राय क्वेश्चन आम बोर्ड एग्जाम आसी थाए। तो आम तार आंसर की को देखा और देखिए आम केते आंसर ठीक कर भाया क्वेश्चन आसूँ जोटा आमको हेल्पफुल रही बोर्ड एग्जाम रे। तो प्रथम क्वेश्चन रही उत्कल जननी बेश के शोभा पाऊँच। तो उत्कल जननी बेश चारुकला शोभा पाऊँच। सठिक उत्तर होगी कौन चारुकला। सेकेंड क्वेश्चन किए सिंहनाद मागुअछि बोली देव पशुपति ध्यान रे जानी पारिले। किए मागुथिले ना भीम सिंहनाद मागुथिले बोली। 3 नंबर प्रश्न सुक और सारण क्यों रूप धरी विभीषण अंगद पाखु जाइथिले। को रूप ना से माने बतक रूप धरिकी अंगद पाखु जाइथिले। तो जो माने फर्स्ट टाइम पे हम चैनल रे विजिट करूछ निश्चित रूप चैनल को सब्सक्राइब करनबो जाफल प्रतिटी वीडियो रो अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर मीनजीवी माने मत्स्य धरी केउठी को जावंती कोठी जानती से माने निज घर को जाने निज गृह को। 5 नंबर उषा देवी केउ उपहार धरी सीता को दर्शन करने को आसी। उषा देवी केउ उपहार से निहार रूपक मुक्ता नहीं आसी कौन निहार रूपक मुक्ता। 6 नंबर उषा देवी को सुकुमार देही बोली किए कही अनुकंपा कहते किए अनुकंपा कहते। 7 नंबर तरुण मान को मरण द्वार कौन करने कहुई ना अमर गान करने कहुई। महामानवर केउ शब्द रे दुख ज्वाला दूर हो बोली कवि कहते कौन शंख शब्द रे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सरीगला 8टा क्वेश्चन एबे देखिबा मैं 9 नंबर क्वेश्चन। काहा ठारू मध्य माटी मार आकर्षण अधिक बोली कहते ना स्वर्ग ठारू माटी मार आकर्षण अधिक बोली कवि कहते। 10 नंबर माटी माँ केउठारे हस कथा भरी रखिछि कौटी ना पहाड़ पर्वत रे ना नई समुद्र रे। एटा टिके देखिदबो पहाड़ पर्वत ना नई समुद्र रे हैला। ठीक अछि। 11 नंबर द्वारकार राजभोग रे कृष्णकर पाद किपरि होइतिला नवपल्लव परि रक्ताभ। 12 नंबर पल्लीवासी निदाघर निराट धांजी रे धरणी रे बक्षेचरी क्या चाह रही ना नुआ मेघ को। भारतर वैशिष्ट्य कौन 13 नंबर तो भारतर वैशिष्ट्य थिला कौन तार आध्यात्मिकता। 14 नंबर आंभे मैंने आज क्यों विज्ञान बल विभिन्न धातु आ उपादान विशुद्ध भाव में आहरण कर जड़ विज्ञान। 15 नंबर प्राबधिक गोलक बिहारी दल क्यों विषय विशेष ज्ञान लाभ करते से कौन भाषा ज्ञान लाभ करते। 16 नंबर 1963 मसीह ओडिशार संस्कृति केन्द्र पुरी ठारे गोटे कौन या नुआ रेल स्टेशन। 17 नंबर श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलू नरेन को केते वर्षर संस्कार अनभिज्ञ युवक थे केते वर्षर 22 वर्ष। 18 नंबर केउठारे स्वामीजींकर बहु उत्साही शिष्य जुटी थे कौटी ना माड्रास रे। कर्मवीर गौरी शंकर राय निम्नोक्त केउं पत्रिकार संपादक थिले केउं पत्रिका ना उत्कल दीपिकार। 20 नंबर प्रश्न बामुंडा राज्यसभा फकीर मोहन सेनापति केउं सम्मान सम्मानित हेले सरस्वती। बामुंडा राज्यसभा 21 नंबर
ଗାଳ୍ପିକ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟ ପକାଇବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ କୁରାଢ଼ୀ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା? 8 ଆଙ୍ଗୁଳି। କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ମାତ୍ର 2 ଦିନ। 23 ନମ୍ବର, ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ? 24 ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କିଏ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ? ନା ମହାବୀର ଜିନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି? ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର। ସୁବ୍ରତ କି ଚାକିରି କରନ୍ତି? ନା ସେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। 27 ପୁରବୀ କାହା ଆଗରେ ବହିଟିକୁ ଟିକିନିକି କରି ପଢ଼ନ୍ତି? କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ। 28 କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଧରମା ଘରୁ ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବାହାରିଥିଲା? ନା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ? ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ। 33 ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ଗଠନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଏକ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି? ତୁମ ପିଲାଟି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ ଏଠାରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ହୋଇଛି? ହ ପରେ। କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ୟସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ? 7 ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ। କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି? ଆବିଷ୍କାର। ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏଇଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହେବା କଥା। ରଜଗୁଣ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି? ଏଇଟା ସନ୍ଧି। 39 ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତି ପାଦରେ 16 ଅକ୍ଷର, ପାଦର ନବମ ଆଉ ଏକାଦଶ 16 ଅକ୍ଷର ଯତିପାଦ ହୁଏ, ଏଇଟା କ'ଣ? ରାମକେରି। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନା 29ଟି। ହୁଙ୍କା ପିଟା ରୂଢ଼ିଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବା। 42 ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କ'ଣ ଦେଉଛ? ସେମାନେ ପରା ଓଳିଆରୁ ଗଜା। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ। ଓଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ କହିବା ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ। ନିଜେ ଅସମର୍ଥ ହେବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି କୁହାଯାଇଛି? ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବାରେ। ଆପଣା ସିଙ୍ଗେ ଭୂମି ତାଡ଼ିବା। 44 ନମ୍ବର 43 ହେଲା 44 ନମ୍ବର। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଲୋକବାଣୀଟିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅତି ଗର୍ବ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। 45 ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉପମେୟ। ପ୍ରଚେତା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାସାଦର ରୁଚି, ଏଠି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଠିକ ଅଛି। କ୍ଷେପିଣ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ, ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ଯମଜ। ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ, ଏଠି କ'ଣ? ଯମକ। କେଉଁଟି ବିଭାଷକାଦାର ବା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ? ଚିଲିକା ରଚିତ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆମ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପୁରା ତୁମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଯଦି କେଉଁଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିବି, ତୁମେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।